आं अक्रारंनो दफानि अक्रारंखौ गोसार थाइगोरै आं सोलोंथाइसि बरफनि थानिखौ ताई उबिकक साना थांखे बिदि जे हसम बुजन ओंमानि आमरकनि बेपारे आं गोबां तो साइमाया खायफानो आसनो साइमानो आगिनि जे हा बुबाग्रा दं थांनायखौ लाइजागौ 10 मिनिट दिनो म लाइजागौ ने आं आसनो साइमानो अबनि लेते गोबां आं साइमाया tabuk je saima mani oro paye okra rongthani jang khana mani aro sankisa misa saiman tabuk ni retap no khano khansak khainani ki omahai karawo jenin aru sambu pakye bodarawa mu apno feeling di bodarawa sijaka bai to wan chung ni actually aro sapmu ang wan suk le tongmani or jamung sina sekang dofani bagai ani bukhaw je tongmani hamjak mu tongmani awang abunuti tangsa re japung sina hina wan sukjak no phaba salsa khoroksa chini hodani samung tangnai no belai nu bumung gana sar shobir deborma anos dagi mabai salsa ano dagi kha sorgosri nung tangsa dofani bagai japung sidi jepruk sar bai dagi jakhang ani taibo belai no bukhaw bo tongmaba belai no bukha tangsaka Kesani dagi ni bisingkino or sapung ani kukti peplamani. Bukan itu nih, aku nak feeling kayak asaknya ada sapung music text nanti ini mau sabu coba kalah. Ano or sapungom kampus pa ani no music o sekang deperma tar tai sinani handa thani sar shobit deperma sar ni project namo angke ang simia ang obowan sugo ang dofano hamjakti jotono dofano hamjakti nga ani bukhawo dofani bage je wan sukmung je dofani tui je tekto tongmani je jala tongmani je bukhani kha khamma tongmani a bebak na ni sabu bisingni petla Kita ni semua apa hasil saya bawa kanak kanak ni bawa kajet tu kami tu besar ni bisingki borok ni kita serang kan hai kita orang saya bergerak hai dengan ni bus kami lamawo dengan ni bagai bawa haiwan semua tu bus kami ang to khorcha resap naiba resap mungbai no ang dofano phandri mane hi ang wan su tai bo kabang ma am je kabang ma kok tongo khutui pepla baya khutui be baksa kesari khama haingo kabang ma namti dofani bagi kha khamani ang tai bo sai tongnai dofano lobu dofano ti tai bo resap mungsi resap mungni bisingti ani hamjak mani tai dofano phansa khainani bukhawo phandrina nang sai তিরিয়ংখা 2 তারিখ নভেম্বর মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর আগে অস্বাধীনতায় কাইমান পরেও চিনি মাতায় খিরিব পরেও সমস্ত চিনি দফারানো সমাজপতিরানো রিঙৈ হসমবু জনখাই মাইসারিব অথচ তিনি চিনিগড় বিভিন্ন অসুবিধার কারণে তাকে কথার মালাইবা পান্নাनै मा खालायखा কারণ আগে হাজার হাজার পূর্বনো চিনি সমস্ত চিনি হদারণ অকরারণ মহারাজা নগৈ বনি দরবার তুবই বনি ও ফাইনারাव কেওবা মিকিতং মাইকাতা বন তরিনি ফাयो খাগুলো সাকমরা মাইরং নিনে আওয়ান মাইরং রি ফাयो আবেখানে সমাজপতিরণ বছর দুম রিঙৈ পান্ডা খাইজাগো অবংখা চিনি সমাজ নাইকলানো বাগৈ বনি সেনাপতিরানি নগৈ মহারাজ যত সমাজ যত চিনি 19টা জনজাতিনি সমাজপতিরণ অকরারণ বনি দরবার তুবই ভাইচা মাইকাতাল মিকিতাল সারিব বনি বাগৈনো তাবো ভাইনো আগে মহারাজ যে পালাই থামনি তা পর্যন্ত ও সামুনো পালাই তংকো যুগ খানো তাবো ভাইনো শ্রী নিয়ম কারণ খাইনো সমাজ সদা অকরারণ রিঙৈ সমস্ত চিনি বকং বারণ আগতলা রাজবাড়ি রিঙৈ নাহাरै দরবার ইংনাহাই হহম দদর যতনো মালাইমং পান্ডা কাহাম খাयै যতনো খুলুমং কাহাম খাयै মহারাজা নির্দেশ রিঙৈ চিনিও সভা রাজ দরবার আগের তো অনেক সেনাপতি দङ আসামাল মন্ত্রী সেনাপতির নগো নেতৃত্বে
tono aro ringjago সমস্তনি নিয়ম বঙ্গ খায়া বনি malai mani tei mani para songri rono tei bo didi rono bo chini niyom niti rono tei bo karak parawo mani rai kanchon সমাজ প্রতিরণ নিয়ম ন শৃঙ্খলা খাই বিচার ব্যবস্থা অনেক সমাজ লাথা হইতে লাথা বড়িব সেংরিব আমি রাংসা মেদরিব অনেক তার ফলে চিনি সমাজ কলে রনিকা দামা মায়সা করে টঙ্ক সেং টঙ্ক দামা টঙ্ক রাংসা মেদ টঙ্ক আব মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর আগে সন রিলাংমানি তাই নকাসং সমাজ বিষয় হালাম বিষয় সময় বাহাই টঙ্ক rang hong toko rang rong on toko tai bakiron ka sainya apatot tabo je maharaja inami kalangmani tabo bhaino onek to phana toko onek to phakri ka bone bagino a tini onek nongnai onek boro kare phainai kare phani to rangsa medal onek boro la thal jamo rajangti phane botongo amai hok ringjagi tumjago bone bagino tini সমাজ পরিচালনা ক্ষেত্রে খাইন বাগৈ সমস্ত জাতির ন সুচা খাইন বাগৈ একই তংলান বাগৈ একই চিনি অমন্ত্র ফাইয় মাইকতাল মেকতাল চালাইনানি এক সময় একই খাই চিনি বুকংবারা জনজাতিরনি ন যতন খানসা খাইন বাগৈ ও দরবারা বরিল তাই অসম বুজন শ্রী তিনতৈ আগে রাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর অসম বুজন চারৈ থাংমানি অম তাবক কতালিয়া আগেনি কসা তাবক ব্রদুমকে রাজা অংলিয়া ফানো রাজানি বুসু ব আগিগো সাইমাইয়া বনি ঠাকুর বনি সুসু অসম বুজন চারৈ থাংমানো ব সাইমাইয়া তংই যিনি জমাই তিয়ানি হদা অকরা যিনি গুরু গুসাই সং নিনি চুচু আগে অম হাইখলাই যিনি যত বুকংবারা সমাজ প্রতিরণ থুমই অসম বুজন চারু হই যিনি জমাইকা হদা অকরানি খুবই খানামই তাবক যিনি গোবাগ্রা প্রদীপ কিশোর মানিক বাহাদুর হাইনে হাই 3-4 বছর চারনানি চেংফিখা থাংনাইনি যিনি ও সারা ওয়ালতি করোনা বা যিনি সময় হাইয়ানি খর 2 বছর কার্যাখা তাবো হাইনে হাই সেমানি যিনি সেমা 2022 তাকলে 2023 অম হাই হাই ব আকিনি সৃষ্টিন কারিয়াগৈ তাবো সমাজ যত সমাজ প্রতিরবাই হাইনে হাই থুসাকে মাইসালাইনানি চেংফিউকা ओमफ्राय যিনি জমাইতে হদা হাंके তাবক 433 বছর 179 সিরিয়াল 179 সিরিয়ালনি রাজাগো জমাইতে বুरै মহারানী ইংজাক মিরক সিদে সিকাসিয়া অম জমাইতে জগ মহারানী ইংলি ফাইমানি 100 কৃষ্ণ কিশোর নিবিহিক ব দক্ষিণা জমাইতে ব মহারানী ইংখা ব বনি সিরিয়ালখা 179 ব বুসামালাংখা তাখুকথা ব ঈশানচন্দ্র রাজাংখা বীরচন্দ্র রাজাংখা ইংকে উপেন্দ্র চন্দ্র ইংকে রাজা অংলিয়াখै তা বনি পরেও ব 79 নাম্বার নি তাবো বা 184 নাম্বার ইংকে ও বনি জমাইতে जोंनि পরেগৈ তাই 5 বছর রাজা অরত্রিপুরাগো চালগৈ ফাইফিকাতা তাবো ও সুদক্ষিণানি যাইতে পুষ্টি তাবো চিনি জমাইতেও गोबाङानो दङ ओमफ्राय ताबो जों बनि पारा ओंके ता उकुआरो किरि संरो जों ब सुदक्षिणा दं थाङामोन पारा ओंके जों साइजिमारि याता ताबो आसो गोथोंनि खबर बा ताबो फानो साइमानो जों जमाइते দীর্ঘদিন কল্যাণপুর जों দীর্ঘদিন তাবো প্রায় 92 বছর जों অসাকাই ও রাজধানী থেকে সিটিলান খানে ইকে जों তিনি 100 বছর হাই পরে হাই তিনি ও মহারাজ বাইছেন তিনি ফাইমালাই ফাইনা আইনবাং আনিবুখা অনেক আনন্দ आं खूब दंफां जाखाबोखाता 100 বছর हाय जों ও রাজা বাই কাগলাই মানে হাইं दंमोन যেহেতু ও সানো সিটিলান थांगै চিনার जों কাই दं তা কোন दं যে ও সা 2000 সন 250 গুলি খাইজাগো उग्रपन्थीर ও সাকাই दं जों दाख्लै बुंदो कायो जों बाहायनो दशमी दिन बुजन ओइ पाइ फेलायबोनि ताइ राजानो जोंनि गोबाग्रानो
নজে তিনি বক কাউনো সাওই তিনি রাজা বহান ইনসিং অসম্বোজন খাইম जों उसै समाज जों रफायै तमाइके जों राजानो जों बुबाग्रा जोंनि हासुंसारनि राजा एबं बुबाग्रा ये जों तावबो जों बनो मान सन्मान रयो जों बनो माने যে উচ্চ সমাজত চোদ্দ একচুয়ালি ত্রিপুরাও অন্যান্য জাতির তুলনায় যিনি উচ্চ সমাজকে সব থেকে ছোট্ট সমাজ সমগ্র ত্রিপুরাও যদি নাইতন সিংকে তাই তাই জাতি তবাই সুলাইতন সিংকে যিনি উচ্চ সমাজলে বেনি পারাক তো কায়া সুনি ব্রক বসে চুংক্রই আবনি কায়ে চুং राजा बाई चुंतो चिनी इंचु माम फांसकांगो राजानो ब्राह्मणे थाङा चुंतो राजानि शासन बो नुरुया आरो बो राजानि इंसाला बा राजानि इंसु हिसाबै ताव चिनी बुबाग्रा कृत विक्रम माणिक्य बाहादुर चुंबनो चुं समाज तावबो चुंबनो माने दङ खासियै आं खासि माने परता एके असम्बोजन বা এরকম ভাবে মহারাষ্ট্র এরকম চারিও নুরিও হাইরং খানাবো কিন্তু এই গত কয়েক বছর আগে চিনি উচি সমাজনি ফোনের হরখা কিন্তু आं सावबाय थां वाइसाबो मा याखौ साना थांखांखा आं बनि तात्पर्य बा बनि सिगनिफिकेन्स आं किन्तु क्लियारलि साइमाया हाइफोन आं रेसपेक्ट खालायो हाइफोन आं धारणा खालायमानखा सिखा जे ब आगेও এরকম মানে মহারাষ্ট্রও চিনি রাজারাও এইভাবে সারিও প্রজারাও নতিও এইভাবে চলাইবো হনে আবতো সিও ইনকে আইনি মাঙ্গে তিনিকে সাববাই থাং চিনি উচি সমাজনি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে চিনি যে চিফ টেন্স বনি লগে চুং 8-10 জন ফাইও ইনকে চিনি উচি সমাজ যে উচি আতে এবং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি হনে তো যেটা রিকগনাইজড স্বীকৃতি ইনকে আপনি এফএস বদিনি আঙ্গো প্রেসিডেন্ট নো এবং নিজে আর তিনি মানখা ইনকে যত জাতি গোষ্ঠী রগবাংমা আছেনি যে কমিউনিটি গবাংমা যে ভাই নু মানে আবো খাবো তংথা নিজেनो आं খুব ভাগ্য গোনাं होननो মনে খাই 2023 सालनि जराव दिनै जोंनि हा न खुंबोबाग्रा प्रदीप विक्रमानिक बाहादुर बदिनर बनि बुसारनो प्रजारनो ति हानि बुसारति प्रसारनो नाहरिबो बसरवाइसे कलाय बरंबाय मालायै हामजाम या फरलायै हामजाम रलायै बकिसा जतनो नति खपसमाय चारमनि साल आइमा पहिलास कां जतनो जरते जिनिति पासा फाइ मनजा फाइने रं जे मनजा फाया तने दिन आं जतनि आं बोबागनो खमिया फरु तै मुताय खाइ थने रं जिनि बिर विक्रम रं 84 जन मुताय खाइ थांजा पासन बरनो बानि जतना खमिया फरु तिनो और नतन बोबाग्रा मालाय मानि हामसांलाय मानि चाले मन नुगलाय मति जे बर पतल के संसारा बेलाय बेलाय अमतनि चिनिति फ्रा हावो रांचा खरबो सुजाक तंगै हें हागावो एवं आसावो जे फाइ मनजा फाइने रं जिनर चिनिति फ्रा साजरा जे दे द खपा तंगथिं बर जानजा कामुं सुमुं तबोवै लांगा लुगा तबोवै बर जे मानसा बर तहि फाइलि मनि बां बर मं बेलाय खा फाइलि हामजों याफारो हाय नांगौ बागना खुंफिउ जियार मनजा फाइने रं बखात फारफाइनि फाइयो बर हामजोंनि फाइयो बर बुबाग्रानि बां फाइ बर हानि बांनि फाइ बर किबा सदाफनि बांनि फाइ बरनि जामु जोंमने हामजों याफारनि बां हानि बां जे फाइजने रानि ताखौ बहुसर हामजों याफारनो जदि हामजों बुनार लाइबाय जदि हनि आं खबो आं खौ नुबाय हाय नांजो कनो खुलु याफार जाय Like
पॉलिटिकल नहीं है ये मैसेज थ्रू मीडिया। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के थ्रू, आपके यूट्यूब के थ्रू जो मेरा दिल का आवाज है वो सबके पास जाए। ये मैसेज सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये मैसेज सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, ये मैसेज मेरे तिपरासा जो अपने आप को तिपरासा समझते हैं, जो अपने आप को हानि भूसा समझते हैं, उसके लिए। आज से थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम था और उस समय मुझे बोला गया कि यहाँ में हमारा जो पतलीला जमातिया है उनके घर का कंडीशन बहुत खराब। तो मैं उनके घर गया था किला में, इनसे मिलके आया, इनको हेल्प भी करके आया। लेकिन सच्चाई है कि ये सिर्फ इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा दोहा का प्रॉब्लम। यहां में बहुत एमएलएज हैं, ईएम्स हैं, एक्स ईएम्स हैं, एक्स एमएलएज हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं। आप सबके घर में चले जाओ, उनका कंडीशन इतना खराब नहीं होगा जितना हमारा खुदा का था, हमारा ओकरा का था। क्यों? क्यों है कि मंत्री का घर को कभी प्रॉब्लम नहीं होता है और हमारा समाजपति का घर को प्रॉब्लम है? क्यों है कि जो लोग हमको बोलते हैं कि आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, जो नेता लोग बोलते हैं कि आपको अपने बच्चे को इंग्लिश एजुकेशन नहीं देना चाहिए, उन्हीं का नेता का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, लेकिन आपका बच्चा को बोला जाता है कि आपका बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़े। क्यों? दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स, ये आर्थिक प्रॉब्लम। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई कम्युनिटी को 100 रुपया देकर पूरा दिन वंदे मातरम, लाल सलाम, भारत माता की जय अगर कोई कर सकता है, 100 रुपया देकर फ्लैग उठाकर पूरा दिन पॉलिटिक्स करो, वो तिपरासा ही है, क्योंकि तिपरासा गरीब। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और मेरा मैसेज है कि जब तक हम अपना इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक नहीं करेंगे, कुछ नहीं। मैं सिर्फ समाजपति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सामने में मीडिया भी है, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन बहुत मीडिया के मेरे फ्रेंड्स से हमेशा फोन करते, बुबागरा थोड़ा एडवर्टाइजमेंट दे दो, चल रहा नहीं है। और मैं समझता हूं कि सच में आप लोग झूठ नहीं बोल रहे। मैं जानता हूं कि आपके ऊपर भी प्रेशर है, महीने का अंत हुआ, सैलरी देना है, घर चलाना है, बच्चा को स्कूल में भेजना है, फेस्टिवल हुआ, त्योहार हुआ, अपना बीवी बच्चा के लिए कुछ खरीदना है। आपके पास महीने का अंत तक पॉकेट में 10 रुपये नहीं बचता। ये सच है।
और ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा प्रॉब्लम मेघालय में क्यों नहीं है? ऐसा प्रॉब्लम मिजोरम में क्यों नहीं है? ऐसा प्रॉब्लम नागालैंड में क्यों नहीं है? अरुणाचल में क्यों नहीं? ये प्रॉब्लम सिर्फ त्रिपुरा में क्यों है? क्योंकि हम लोग कमजोर हो गए, हम लोग गरीब हो गए, हमारे हाथ में सिस्टम नहीं है। अगर आपको सिस्टम को लेना है तो एकता को रखना पड़ेगा। आपका नारायण आता है मुझसे मिलने के लिए, मैं भी बहुत सीखा हूं आपसे। वीरेंद्र, मैंने आपसे बहुत सीखा। शुरू में जब बुबागरा महाराज बन के आता था, मुझे लगता था कि मेरे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन एक आदमी को कभी नहीं मिलेगा, कम्युनिटी को सोल्यूशन चाहिए। जब नारायण आके बोलता है कि मेरा स्कूल को मरम्मत करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, जो त्रिपुरा कम्युनिटी का सबसे बड़ा समाजपति है, उसके पास अपना स्कूल को खत्म करने के लिए पैसा का प्रॉब्लम है, तो ये शर्म सिर्फ त्रिपुरा समाज को नहीं, हम सबको है। जब पद्मलीला जमातिया का घर, जब बारिश होता है, घर से छत लीक करता है, तो ये शर्म सिर्फ जमातिया को नहीं होना चाहिए, पूरा त्रिपुरा सा कम्युनिटी को होना चाहिए। जब कोई हमारा रियांग, उनको आप जाके देख लो, अभी ब्लू सेटलमेंट का पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, नेता को थोड़ा रुपए देकर डिवाइड कर दिया। रियांग गरीब था, गरीब है, और जैसा चल रहा है गरीब रहेगा। जब रियांग को डिप्राइव किया जाता है तो ये रियांग का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम त्रिपुरा का है। जब तक हम लोग सिर्फ अकेला अपने बारे या अपना जाति के बारे, अपना टाइटल के बारे, अपना सरनेम के बारे में, जमतिया हूं मैं, उच्चय हूं मैं, बंगचर हूं मैं, काइपेंग हूं मैं, ये सोचते रहा ना, कुछ नहीं मिलेगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये लॉजिकल है। यहां में आपका मीडिया चैनल्स है, कोई कॉकपिन है, कोई श्रांग जाति है, कोई चीनी खोरांग है, कोई कॉक त्रिपुरा है, कोई डोंगर है, लेकिन आप लोग सब गरीब। अगरतला प्रेस क्लब में आपको 2 मिनट में अगर आपने अपना जाति के बारे में बात किया, आपको लात मार के निकाल देगा, लेकिन ये बोलने का हिम्मत नहीं। थानसा अगर आपने नहीं रखा, कुछ नहीं मिलने आपका। आज मैं यहां में आया, मैं चश्मा पहनने लगा हूं। आज बुबागरा का भी उम्र हो गया, आप सबका उम्र हो गया। विजय रांकोल यहां में एक टाइम जंगल में विजय रांकोल उस नाम सुन के सब डरता था। आज विजय रांकोल का भी उम्र हो, पवित्र भक्ति का भी उम्र हो। यहां में कोई जवान नहीं है। आपका टाइम गया, मेरा टाइम भी जा रहा है, लेकिन आपका जो बच्चा है उनका क्या होगा? रुबिन रांगलोंग, व्हाट विल हैपन टू योर चाइल्ड? उनका भविष्य का क्या होगा? हमने तो देखा है, हमने देखा है, 80 दांगा भी देखा, 3 रिकॉर्ड भी देखा, मोथा को भी देखा, IPFT को भी देखा, TUJS को भी देखा, पवित्र भक्ति विजय रामपाल ने टुम्बुर को भी देखा, अपना हानि भूसा को भूमिहीन किया गया, वो सब देखा। देखा ना, बहुत लोग ने अपना घर जलते हुए देखा। और आज भी हम लोग अपने आप का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सका, क्योंकि
हम लोग एक दूसरे से जलता है, जेलसी। और मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ भी हो, बिजनेस करना हो, पढ़ाई करना हो, नौकरी करना हो, शादी करना हो, खुश रहना हो, तो सबसे पहले अपने दिल के अंदर से जलन को, नेगेटिविटी को और अहंकार को बाहर दो। क्योंकि आज अगर एक तीपरासा दूसरा तीपरासा को मारेगा तो तीपरासा को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज देव वर्मा जमंतिया को मारेगा तो जमंतिया को मार के देव वर्मा को कुछ नहीं मिलने वाला। आज अगर गंडछरा में रियान और त्रिपुरा का बीच में झगड़ा हुआ तो ना रियान को कुछ मिलेगा ना त्रिपुरा को। आज अगर एमपी में जमंतिया और कलौय, काइपे, गौचर लड़ते रहा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। एक होने के लिए सबसे पहले भस्म भोजन क्या करते हैं हम लोग? विजयदशमी। विजयदशमी में भस्म भोजन होता है। विजयदशमी क्यों होता है, कोई बता सकता है मुझे? उस दिन राम ने रावण को मारा। आपका रावण सामने नहीं है, कोई इंसान नहीं है, आपका रावण आपके दिल के अंदर है। ये नेगेटिविटी को आप खत्म करो। You will never be able to do anything in life if you are negative. हाँ, जब पेट खाली है, बाहर में गर्मी है, तालाब सूखा है, प्यासा है, तो कभी कभी हम लोगों का लीडर लोग कुछ देखकर गलती रास्ते में चला जाता है। लेकिन मैंने एक चीज समझा, और ये मेरा मैसेज है, प्लीज अंडरस्टैंड। आज मणिपुर में, यहां में हम लोग के पास विष्णुप्रिया है, मैतेई है, कुकी है। आज मणिपुर में जो हो रहा है, मैं आपको राइटिंग में लिख के दे देता हूं। 40 साल तक ना मणिपुरी को, मैतेई को, विष्णुप्रिया को, ना कुकी को कुछ मिलेगा। पूरा दुनिया हंस रहा है, हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहा है। आप लोग दोनों जाकर दिल्ली जाओ या कलकत्ता जाओ, सब आपको नाक चेप्टा बोलकर आपको एक ही समझेगा। लेकिन हम लोग, रीसा अपना अलग, रिग्नाय अपना अलग, हम लोग अलग, धर्म अलग, रिलीजन अलग। आपका जमीन एक है। आपका बच्चा का भविष्य के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर बच्चा। थोड़ा बाहर देखो क्या हो रहा है। बहुत लोगों से मैं दिल्ली में मिलता हूं, सब लोग बोलते हैं, बहुत नेता लोग बोलते हैं, अरे आप लोग तो ट्राइबल है, आप लोग तो आदिवासी है, आप लोग तो वनवासी है, आप लोग कितना अच्छा लोग हैं, आप लोग तो जंगल में रहता है, आप लोग वही रहो, जैसा है वैसे ही रहो, आप लोग प्योर है। तो क्या गुफा में रहे? हमारा बच्चा को स्कूल नहीं चाहिए, हमारा बच्चा को, हमारे माँ बाप को हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमको बिजली नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपको वनवासी है, आपका काम है जंगल में रहना, वनवासी। तो जो अठरामुरा में, जो गंडतीसा में, जो अंबासा में, जो जंगल में, तिपरासा कम्युनिटी के बाहर भी तो बहुत लोग रह रहा है, उनको हम लोग वनवासी बोलेगा? नहीं। तो क्यों हम लोग के लिए?
हमको गरीब रखने के लिए क्या दिया जाता है? सुअर पालो, मुर्गी पालो, बकरी पालो। बकरी पाल के, सुअर पाल के आप 2025 में 24 में अपना बच्चा को यूनिवर्सिटी भेज सकेगा? खेती करो, हाँ करो, ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर दो। जमीन, आज जमीन खास, सब चीज खास। अगरतला को खास लैंड बनाओ, अगरतला को नहीं बनाएगा, लेकिन हम लोगों का जगह खास लैंड, फॉरेस्ट लैंड। रबर बागान लगाना, यहां में लगाओ रबर बागान। यहां में आपको आईटी इंडस्ट्री करना है, यहां में आपको शॉपिंग सेंटर करना है, यहां में आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना है। हमारे एरिया में फूल पालो, बंदर पालो, यहां में रबर लगाओ, वहां में मच्छी लग करो। गरीब रखने के लिए हमको हमें गरीब बनाकर रहने के लिए हम लोगों को बनाया गया, हमें ऐसा प्लानिंग कर। और ये क्यों चलता है? ये सिर्फ बीजेपी, सीपीएम, मोथा, कांग्रेस कुछ नहीं। हम लोग बेवकूफ हो गया। हम लोग ने अपना कमजोरी बाहर का लोगों को दिखाया, इसके लिए हम लोग आज यहां में कमजोर है। जो मिजोरम में नहीं हुआ, जो नागालैंड में नहीं हुआ, जो मेघालय में नहीं हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ, वो त्रिपुरा में, बिकॉज वी वर जेलस ऑफ ईच अदर, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से जलते थे। हमको चिंता नहीं था कि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल जाए या ना जाए। अगर विजय रणखोर के पास पैसा है तो विजय रणखोर का घर को चलाओ, विजय रणखोर को गरीब बनाओ, खुद अमीर मत हो। ये नेगेटिव माइंडसेट लेकर हम गए। जब तक समाजपति आप लोग अपना सोसाइटी को नहीं उठाएगा, नागालैंड में हो है, नागा हो, उनका पूरा समाजपति का एक सिस्टम। मेघालय में रंगबाशनोंग दरबार, उनका एक सिस्टम है समाजपति। मिजोरम में उनका सिस्टम, अरुणाचल प्रदेश में उनका सिस्टम है। अरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा में पंचायत उनका सरदार होता है, उनका चौधरी होता है। हरियाणा में चौधरी सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, चौधरी हरियाणा में भी, और वो लोग पंचायत पे डिसाइड करते। हम लोग, अरे आज किसी ने पत्तून खरीद लिया, किसी के पास स्कूटर आ गया, टायर पंक्चर कर दो। तो रावण को अगर मारना है तो धनुष से नहीं, अपने अंदर से ये जलन को, ये ईर्ष्या को हमको खत्म करना। ठीक बोल रहा कि गलत बोल रहा? Am I talking the right thing or गलत? आपको एमपी बनना है महाराजा, आपको मंत्री बनना है, वो तो आपका पिताजी भी था, वो तो आपका मां भी था। आपको जिंदगी में क्या करना है? आपको महल चाहिए, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन महल था। तो क्या चाहिए प्रद्योत विक्रम माणिक्य को? प्रद्योत विक्रम माणिक्य को अच्छा नाम चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। वो इज्जत तभी मिलेगा जब उसका कम्युनिटी को, द तिप्रासा कम्युनिटी को रिस्पेक्ट, सम्मान, पैसा, अधिकार मिले। तो जब दिल्ली में बात हुआ, हमारा समाजपति को मैं ले गया, काउंसिल ऑफ तिप्रासा हौदा को मैं ले गया,
वहां में लंबा बात हुआ, फिर से और एक बात होगा। जहां तक दिल्ली का जो मिश्रा जी है, उसने क्या कहा, मुझे नहीं, इनको कहा डायरेक्टली, बोला सबने आकर बोला है हमको क्या चाहिए, लेकिन समाजपति काउंसिल ऑफ तिपरासा ने आके बोला है तिपरासा को क्या चाहिए। ये फर्क है। किसी को लाल बत्ती चाहिए, किसी को बॉडीगार्ड चाहिए। आपका क्या बॉडीगार्ड जब आपका जमीन ही आपका अंदर आपके कंट्रोल में नहीं, कुछ नहीं हो। तो अगर हमको कुछ मिलेगा, एंड आई प्रॉमिस, अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता तो इलेक्शन के नेक्स्ट डे कॉम्प्रोमाइज करना, अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता, अगर पैसा को मिलेगा तो वो अब बाकी दे सकता है। आपको भी एक दूसरे के संग एक रहना पड़ेगा। अपना बारे मत सोचो। एक बार अपना घर में, यहां में तो बहुत लोग दादा भी होंगे, दादी भी होंगे, एक बार मोबाइल फोन में अपना पोता का पिक्चर देखो। आपको वही जिंदगी देना है जो आपका जिंदगी रहा। इलेक्शन के टाइम ये लोग बोलता है 500 रुपए देने से तिपरासा का वोट मिल जाता है। 500 रुपया में तिपरासा को खरीद सकता है, ये लोग बोलता है। तो 500 rupees they can buy the votes of the tribal. They say that in Delhi. नेक्स्ट टाइम आप 500 रुपए लेने से पहले अगर आपने लिया तो नेक्स्ट टाइम कंप्लेन मत करना कि आपका बच्चा आज भी अनपढ़ क्यों है। मत पूछना जब आप हॉस्पिटल जाता है, जीबी हॉस्पिटल जाता है, तो आपको जमीन में सोना पड़ता है, आपके पास डॉक्टर नहीं है। मलेरिया से, डायरिया से, आपको गंडरतीसा से है, रायमा वैली से, मलेरिया से और डायरिया से अगर इंडिया में कोई कहीं मरता है तो अपना तिपरासा एरिया में मरता है। जनरल एरिया में कोई डायरिया मलेरिया से नहीं मरता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कमजोर हो गए। अधिकार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के लिए आपको मजबूत होना। मेरा पिताजी बोलता था, महाराजा किरण विक्रम, when you are weak, show courage, and when you are powerful, be humble. Today, I have the courage and I am not proud. I don't think about myself. मैं अपने बारे में नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूं ना, आपके लिए कर रहा हूं। और कल अगर मैं मर भी जाऊं, मैं जानता हूं मैं नर्क में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल था। It has been my time. We've had a good fight. Vijay Babu, you keep on saying it. The fight will be won not by you, not by me, but by the community. आज मेरा मैसेज ये है आपको, आने वाले दिन में मीडिया हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, कर्मचारी हो, पॉलिटिक्स तिपरासा के अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि तिपरासा पॉलिटिक्स समझते ही नहीं है, और जो भी हम लोग पॉलिटिक्स करता है, तिपरासा को काटने का पॉलिटिक्स करता है। यूपी में यादव, बिहार में यादव के साथ फाइट नहीं करता, एक हो जाता है। राजस्थान में ठाकुर एक दूसरे से फाइट नहीं करता, एक हो जाता है। उत्तर प्रदेश में दलित एक के साथ फाइट नहीं करता, एक हो जाता है। हम लोग पॉलिटिक्स के नाम में एक दूसरा को भी मारते जाता है, एक दूसरा को भी मारते जाता है, और
भाई कहाँ मुलाम सोगो, आ जाओ, बॉर्डर खुला है, आ जाओ, राज करो। हमको लगता है हम लोग बहुत पॉलिटिक्स जानता, कुछ नहीं जानता। पॉलिटिक्स में आपका सबसे बड़ा षड्यंत्र, आपका सबसे बड़ा यंत्र आपका जाति होता है। प्राइम मिनिस्टर को बनाया गुजरात ने, लालू प्रसाद को बनाया बिहार का यादव ने, मुलायम सिंह को बनाया यादव ने, योगी आदित्यनाथ को बनाया ठाकुर ने, ब्राह्मण ने, और तिपरासा को काटा तिपरासा ने। ये है हम लोग का पॉलिटिक्स और ये है उनका। मेघालय में कॉन्डाट सांगमा फाइट करता, पूरा गारो कॉन्डाट सांगमा के साथ। मिजोरम में कोई भी आए, एमएनएफ आए, लाथन हावड़ा आए, कांग्रेस आए, मिजो का इंटरेस्ट सबसे पहले होता। नागालैंड में भी वही। हम लोग का यहाँ में हम लोग का इंटरेस्ट कुछ नहीं है, कम्युनिटी का इंटरेस्ट कुछ नहीं है, खुद का इंटरेस्ट देखकर हम लोग राजनीति करते। ठीक हो सका, चेंज करो। ये अग्रीमेंट जो भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन फॉर अ डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, ये सोल्यूशन मैं सबसे पहले मैं नेता पॉलिटिशियन को नहीं रखूंगा, अपना दफा अपना समाज को रखूंगा। अगर पॉलिटिशियन को देना था तो 6-7 महीना पहले, इलेक्शन का पहले अंडरस्टैंडिंग कर ले। लेकिन ये फाइट कभी भी पॉलिटिक्स के बारे नहीं है, अपना सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के बारे है। मैं नेक्स्ट जनरेशन को बचाना चाहता हूं। हमारा टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट जनरेशन को बचाया तो बोलेगा हाँ, उबागरा ने कुछ किया, समाजपति ने कुछ किया, अपना मेरा बाबा ने कुछ किया, मेरा दादा ने कुछ। उस दिन कॉन्डाट सांगमा बोल रहा था कि उसका दादा, उसका मां बोला अपना दादा को, अरे क्यों फाइट कर रहे हो, अच्छा जिंदगी है, क्यों फाइट कर रहे हो? तो उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट का दादा ने कॉन्ट्रैक्ट के मां को बोला, चुप हो जाओ। आज अगर मैंने फाइट किया, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरा नाती को कुछ मिलेगा, उसका बच्चा को कुछ मिलेगा। आज उसका नाती मुख्यमंत्री है अपना राज्य, और हम लोग यहां में अपना बारे सोच रहा है। हमारा जिंदगी तो गया, बच्चा नाती उसके बारे सोचो। थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, वरना ना रहेगा हश्म-मुजन, ना रहेगा हौजागिरी, ना रहेगा ममिता, ना रहेगा तिपरासा, क्योंकि हाँ ही नहीं रहेगा आपके पास। हाँ, कभी कभी मुबागरा और बहुत लोग बोलता क्या, बहुत कठोर बात बोलता है, लेकिन यहां में दूसरी कम्युनिटीज है, विष्णुप्रिया है, मणिपुरी है। आप हमारा परिवार, आपने कभी भी हमको अत्याचार नहीं किया। एक टाइम त्रिपुरा का महारानी मणिपुर का था। आज आप जाके पूछो मणिपुरी को क्या इज्जत मिलता है गवर्नमेंट का बिल्डिंग में, कुछ नहीं मिलता। आज किसी को कुछ नहीं मिला है। आज जब तक आपके हाथ में झंडा नहीं है, जब तक आप अपना नेता का गुनगुनाएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं मिले। और वो भी उनके ऊपर है। आज मूड आया तो आपको 500 रुपए दे दिया, 1000 रुपए दे दिया, कल मूड नहीं आया काट दो। ऐसा नहीं चलता है सिस्टम। अगर आप चाहता है कि आपका लड़का, आपका बेटी, आपका नाती, आपका नातिन के पास कल एक गाड़ी हो ना, तो उसको गाड़ी का पीछे का सीट पे बैठना चाहिए, सामने का सीट पे ड्राइवर नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गाड़ी का मालिक हो हमारा तिपरासा। आज हम लोग ड्राइवर बन के काम कर रहे हैं।
ये मेरा मैसेज है, दिस इज माय मैसेज। कोई को लगता है कि थानसा ज्यादा बोलता है महाराज, 70 साल में थानसा नहीं किया, आज इसके लिए हम लोग यहां में ये एक परिस्थिति में है। और मेरा मैसेज कोई कम्युनिटी का अगेंस्ट तो है नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं, आई प्रे, बट आई रिस्पेक्ट त्रिपुरा का राजा का परिवार ने धर्म के नाम में कभी भी राज नहीं किया, शासन नहीं किया। पूजा के लिए मस्जिद बनाया तो मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जमीन दिया। बुद्ध मंदिर किसने बनाया? आज जो लोग जय श्री राम बोलते हैं, मुगल सामने था, किसने मां त्रिपुरा सुंदरी का सुरक्षा किया? लेकिन हां, मैं अपना धर्म को बेचता नहीं हूं। ये लोग धर्म को बेचकर राजनीति करते। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, कोई टीका के नाम में बेचता है, कोई चर्च के नाम में बेचता है, कोई अल्लाह के नाम में दाढ़ी बनाकर बेचता है, और कोई साधु बनकर यूनिवर्सिटी खोलने के नाम में बेचता है। लेकिन अगर आपको रिलीजन में कुछ समझ है, कोई भी धर्म एक दूसरे से झगड़ने के लिए कोई भी नहीं बोलता। जेलसी, ईगो, नो रिलीजन टीचर्स, नो रिलीजन टीचर्स जेलसी एंड हेट्रेड। और जो लोग नफरत और थानसा को तोड़ने के बारे में बात करते हैं ना, वो लोग असल में धर्म को समझ ही नहीं सकते। एनी रिलीजन। सो आई प्रे, दिवाली है, उसके बाद क्रिसमस आएगा, ये आने वाला 2 महीना त्योहार है। कोई भी धर्म का हुआ, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई जो मुसलमान हो वो भी हो, आपको एकता रखना है और आपको समझना है कि आज से अगर कोई भी नेता, इलेक्शन के टाइम सब नेता लोग यहां में आया, ट्राइबल का उन्नति होगा, ट्राइबल को यूनिवर्सिटी मिलेगा, 125th अमेंडमेंट पास होगा, हेलीकॉप्टर से सब आपको बोला ट्राइबल को मिलेगा, ये घोषणा पत्र, ये मैनिफेस्टो, इलेक्शन जीत गया। कुछ मिला है हम लोगों को? फिर से 5 साल बाद भी लोग आके यही बोलेगा। इसके लिए अभी हमको बोलना है, जो आपने प्रॉमिस किया दीजिए, दीजिए, क्योंकि लोकसभा भी सामने है, विलेज काउंसिल भी सामने है। जब तक तिपरासा अधिकार के बारे में बात नहीं करेगा और मुफ्त में वोट दे देगा ना, किसी का शक्ल देखकर, किसी का 500 रुपया देखकर, तब तक तिपरासा को कुछ नहीं मिलेगा। 20 साल तक यही हुआ और 5-6 साल से यही हो रहा है। कोई भी हो, पहले आप डिमांड को पूरा करो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। मेरा मैसेज पॉलिटिकल नहीं है, मेरा मैसेज अपना जाति को है। प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा इमोशन के साथ, मेरा नहीं, आप सबका अधिकार इमोशन के साथ खेला जाता है। जिस दिन एक हो गया ना, महाभारत में भी 5 पांडव ने 100 कौरव को हराया। हम लोग का नंबर कम नहीं है, लेकिन वो 5 पांडव एक था, भाई था। हमको पांडव बनना है, कौरव नहीं बनना है। अभी आज मैंने यहां में वो थैंक द काउंसिल ऑफ तिपरासा होदर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं। आई वांट टू थैंक ऑल द, हम लोग का स्पेशली बुरीज, यहां में जो हम लोग का बुरा है, समाजपति है। मैंने आपके लिए खाना भी आज रखा है, लेकिन मेरा एक आवेदन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संग तो सोल्यूशन लेके आऊंगे मैं, लेकिन अगर यहां में कुछ लोग हैं
जो मणिपुर जैसा यहाँ में फिर से टेंशन लगाने का कोशिश करेगा। अगर वायलेंस हुआ तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए शांति रखो, हिम्मत रखो और खामसा रखो और अपने अंदर विश्वास रखो। हम लोग कुछ ना कुछ लेके गए। बेलाई बेलाई नो हम पाए। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल।
Oh
প্রথম কথাই শুরু জমাতিয়া হদানি বিপ্লব কুমার জমাতিয়া তাই মহেন্দ্র রঞ্জন সিনহা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সুখরঞ্জন সিনহা করব ত্রিপুরা চুমরাই ত্রিপুরা দোকানি বীরেন্দ্র কাস্ত খবা জয়রিয়াং কাকুকরা কমল বংশের मग दफानी श्री मधु मग कम्युनिटी सेंट्रल कमिटी मेम्बर मधु मग गारो कम्युनिटी गारो गारो रांखल कम्युनिटी आमपरे डालम कम्युनिटी तो तुमको सुरजांगाय हाय के कुकी कम्युनिटी नि जेकब रुफुम बड़ तिनी मतायो माताय मुसिनी माता त्रिपुरा सुंदरी गोबागारानी हामग्रानि बागै मतायो वै गोबागारा नखर सातुबेर खायजापुरा आबनि उलो रियां कास्कुराय परिषदनि पुनरुजागनाय नगेनरक रोखा ओके बर रिपाइखा अलरेडी जमातनि उलो करबं कम्युनिटी विष्णु चंद्र करबं त्रिपुरी कम्युनिटी वीरेंद्र बुर्बमोहन त्रिपुरा तई बुर्बमोहन त्रिपुरा नालीश्वर हांकर कातालुकमा हांकर धुमासरा हांकर प्लीज नो किसा उपलब्ध जानने आसु फेसबुक लगी बुमुं नुंनाय बेबाकनि बुमुं सेजागो जागो आबन परेव फाइली যারা যারা বাইজাক রক গোবাগার ন ইয়াফারনাই রক প্লিজ ন উপলব্ধ থামজা বাইছিদি আপনি হলো
We feel very happy to be here, meeting with various indigenous tribes of the state, and we are very fortunate to be part of this. Thank you. मौसम राय ने बताया है, मेरे को तो इतना मालूम नहीं है। 2019 से स्टार्ट हुआ करके इतना साल गैप होने के बाद फिर महाराज प्रद्योत जी ने हमें सभी को मिलाया है। हमारा छोटा छोटा कम्युनिटी है, सभी को इकट्ठा होने के लिए जो समय मिला है हम लोग को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को। सब সবাইকে আমি চিবাই জানাই আজকের এই পবিত্র এবং ঐতিহাসিক দিনে। প্রথমত আমাদের মহারাজকে ধন্যবাদ জানাই, আজকে আমাদেরকে সবাইকে নিমন্ত্রণ করে একত্রিত করে এবং আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে একসঙ্গে এসে মিলন হতে পেরেছি। আগামী দিনেও এইভাবে একসাথে আমাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা থাকতে পারবো, কাজ করব। এইসব কথা বলে আমাদের দার্লং নাম ইনজম DHI দার্লং কমিউনিটির পক্ষ থেকে আবার সবাইকে চিবাই জানাই। ধন্যবাদ। অর ফাইনাল যত সদা অক্রার হোক, তাই কনভেনার হোক, যতন আं खुलुमो। आंनि बुंनाय जायगाब रोखोम आं कुकी कमिउनिटिनि रिप्रेजेन्टेटिव्स जों त्रिपुरायाव मात्र 1200 जन दङ, 1200 जों कुकी बिसिङाव যত গ্রাম দंगाय अ जायगायाव आइसा कमिटि दङ, अराखाय खौलियन তাই যতনি ত্রিপুরা বিসিङावहाय जे बुबाक्रा अक्रा अबरखाय नाम उलियन सालाय जोंखाय आंखाय नाम उलियन ताई दामो सानाय आमहाय प्रग्राम जों 2 बोसोर जरा एटेन्ड खालामखा एरागे जों मायाखौ अब बेलायनो गाहाम कारण जोंनि जों असुक बरफ जाति जाति बिसिङाव थाबो नागा 21 दफा दङ। जों बाक्सा जोंनि ड्रेस बाय अर मालायमानि डाइभारसिटि बिसिङाव इन्टिग्रिटि बेलायनो गाहामखौ जों आबो इन्टिग्रिटिनि बागै जों गाहामखाय बाथ्रा माया जेबानो जोंनि बुबाग्रानो आं बेलायनो हामबारियाव आमहाय प्रग्राम ल फाइनालि बागै তাই সাগলা আসলে জানো আনিকো প্রত্যেক দফানি ভাই মালাইমানি এই পান্দাব এই কথার পান্দাব যতনলো নুয়াতি হাজার পক্ষলৈ বা আদি নিজের পক্ষলৈ যতনলো হামবাই জানাবো। এরা তিনি যে ভাই মালাই ফ্যামিলি যে প্রত্যেক 21 দফা হচ্ছে মনোজবাবু সামনি যে ইরানি প্রত্যেক দফানি যে মালাইমানি পান্দা এই পান্দা আসন্ন তংখগো যাতে চোখ প্রত্যেক দফানো जों একত্রিতভাবে जों একখানে তঙ্গই যাও মিলি মিশি খালাयै যে বিস্কাঙ্গ আগৈ থানানি চিনি দফানো প্রত্যেকটা দফানো আগৈ থানানি বাগৈ মই বেলাই নাংমানি কক অবলি বাগৈ आं চিনি হদা বুগাগ্রানো চিনি রাজ্যনি বুগাগ্রা নচং হামবাই জানাগো।
ang okra rong no dofani okra rong to kesar thai gerei ang sereng thai si borok ni thani ko tai ubi kok sana thangke diri je hosmo bujon engmani amorok ni bepare ang kebang to saimaya haipano asno saimano agi ni je ha bubagra kamera ko klaijago 10 min dinomo klaijago ni ang asno saimano oboni lete kebang ang saimaya tabuk je saima mani oro haye okra rong thani jang khana mani aro sangkisa misa saiman tabuk ni resap mo dokhano khansa khainani I omahai garawo jenin ar samu bakeke bojarawo ni apno feeling ki bojarawo sijaka bai to wansung thake actually ar sap mu ang wansuk le tongmani or jamung sina sekang do phani bagi ani bukhaw je tongmani amjak mu tongmani awang abunuti tangsa re sap mu sina hina wansuk jangno phaba salsa khoroksa chini hodani samung tangnai no belai no bumung nang sar shobir debborma anos dagi mabai salsa ano dagi kha sorgosri nung tangsa do phani bagi recap mung sidi jeprok sar bai dagi jakhang ani taibo belai no bukhaw bo tongma ba belai no bukha thangsaka ge sarni dagi mu bisingtino or recap mung ani khukti peplamani bomahai ki ning apno feeling khai asake resap mo music text nam tini no sabu chobaka agara ano ar chap mungom compose pa ani no music o sekang debberma tar tai sinani khand thani sar shobit debberma sarni project namo anke ang simia ang obo1 sugo ang dofano hamjakti jotono dofano hamjago nga ani bukhawo dofani bage je 1 sukmung je dofani tui je tekto tongmani je jala tongmani je bukhani kha khama tongmani a bebak na ni chap mung bisingtini petlakha Isang sala obahai ke taibo dokhana khansaranani dokha jebru kha khamui to resap ni bisingti borok ni dokhana sarang rani hai kiba ono taibo krak khai sinam ni diskani lamao sinani bage bomahai wansung mung tong diskani Buskani ang to khorcha resap naiba resap mungbai no ang dofano phandri mane hini ang wan sugo tai bo kabang ma amte he kabang ma kok tongo khukti pepla baya khukti be baksa kesari khama haingo kabang ma namti dofani bagi kha khamani kok ang tai bo sai tok nai dofano lobun dofano ti tai bo resap musina ni resap mungni bisingti ani hamjak mani tai dofano phansa khaina ni bukhawo phandrina nang sai tok Yeah.
Hozagirini horo teilamura bukaste bai khobjak Mongya kami thana gana amsani khoraksa umar kasugya tiprazuk Hozagirini horo prasad chana hne nokni nokhor thangtani romphre jaka patimungno tui affair khlaijaka yagulo khorak tam romphre nai rokno romkha police sangrong salo o patimuni koktuma manai umar kasugya romphre jangnai tiprazukni nukhungni bororok bai thangai malaikha tiprasa hamgre মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা রমফ্রেজাংনাই নুখুনি বড়রক বাই কক সামানি ইয়াগুলো মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও পাতি মুংনা তৈ বেলাই খেন নাসলে মুং ফুনুকা বসকাংশালো বরকনি নুখুনি লগিও তংনাই হিনি শাখা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নমস্কার গত লক্ষ্মী পূজার দিন একজন আমার বিধানসভার মধ্যে রঙ্গিয়া টিলা এখানে নাবালিকা মেয়ের দর্শন হয়েছে তাই ওকে দেখার জন্য ওর বাড়িতে এসেছিলাম আমার সঙ্গে সবাই আমাদের নেতৃত্বরা আছে আগামী দিন যেন তারা সঠিক বিচার পায় তার জন্য আমি পুলিশ মহলকে বলছি এবং যারা এখানে আইনের প্রশাসন আমি তাদেরকে বলবো যেন তারা সঠিকভাবে বিচার পায় তার জন্য আজকে তাদের সঙ্গে দেখা করা এবং আগামী দিন তাদের পাশে থাকবো এবং আছি তাই আজকে ওর সঙ্গে আমি দেখা করেছি এবং গার্জেনের সঙ্গে দেখা করেছি যা সাহায্য করা আমি করব আর সরকারের পক্ষ থেকে আমরাও করব কি করবেন এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা এইটা একদম নিন্দাজনক ঘটনা সমাজের মধ্যে এটা একদম এটা শোনারও একটা একদম বিশ্রী লাগে তাই আগামী দিন যেমন এই ধরনের ঘটনার জন্য না হয় তাই প্রশাসন দেখবে এই লজ্জাজনক ঘটনা এমন নাবালিকা মেয়ে এই সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা হয়েছে তাই আগামী দিন ওরা বিচার পাবে তাই জন্য আমরা সরকার আছি শরৎ সম্মান 2023 পান্ডার সংখ্যাজাখা কুমারঘাট নর্থ পাবিয়াছড়া মানসিক মিলনায়তন হলনগ ও পান্ডা ফাইমানজাখা এমএলএ ভগবান দাস ন খবই কুবনি আদংরক এমএলএ ভগবান দাস শাখা তাকলাই অসামতানি প্যান্ডেল পাবিয়াছড়া বিধানসভা ও কাইবাজি আমা অসামতানি প্যান্ডেল সংখ্যাজাখা অসামতায় বাহাইকে নাইথতকে অসা প্যান্ডেল ন সনাमै মানাইতে আমা অসামতানি শালা পাবিয়াছড়ানি যত মতাই প্যান্ডেল ববাহাইকে নাইথতকে খ্লাই মানাই আয়াং ফাইসিং নাহারৈন সামুং খ্লাইজাকা হনি শাখা এমএলএ ভগবান দাস সকলের জন্য মানপত্র ও স্মারক উপহার তুলে দেবেন মাননীয় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয়। স্যার এদিকে আমার সমস্ত ক্লাব সদস্য বন্ধুরা বা যারা সদস্য রয়েছেন আর বিশেষ করে আমাদের ফায়ার সার্ভিস থেকে যারা উপস্থিত রয়েছেন হেলথ স্বাস্থ্য বিভাগের যারা উপস্থিত রয়েছে বা অন্যান্য যারা ট্রাফিক এবং যারা ট্রাফিক ভলেন্টিয়ার ছিলেন আমাদের বিভিন্ন যান চালকের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন ওনারা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন সবাইকে আন্তরিক শ্রদ্ধা অভিনন্দন শুভেচ্ছা ভালোবাসা আমি জানাচ্ছি এবং আলোচনা আমি শুরু করতে যাচ্ছি। এবার আমাদের এই সাব ডিভিশনে শতাধিক পুজো প্যান্ডেল হয়েছে আমাদের এই বিধানসভাতেও প্রায় 50টি অধিক পূজা হয়েছে। এই দুর্গা পূজা আসবে এটাকে সামনে রেখে যারা পূজা যোদ্ধা
বিশেষ করে আমাদের যতগুলো ক্লাব রয়েছে প্রত্যেকের মধ্যে একটা বড় উৎসাহ। দুর্গাপূজা আসছে, তার জন্য একটা প্রস্তুতি মিটিং, তার প্যান্ডেলের দিন কি হবে এবং কোথাকার সেই প্যান্ডেল নির্মাণের জন্য কোথা থেকে আসবে প্রতিভা, কোথাকার শিল্পী তৈরি করবে, লাইটিং, আলোকসজ্জা কোথা থেকে আনা হবে, তার একটা বাজেট কত টাকা লাগবে, তো সব মিলিয়ে একটা চূড়ান্ত প্রস্তুতি। আর সমস্ত ক্লাব সদস্য বন্ধুদের মধ্যে একটা এই সময়ে সিজনে একটা আলাদা বাড়তি উৎসাহ। অনেকেরই ব্যবসা রয়েছে, কিছুদিনের ক্ষেত্রে ব্যবসা বন্ধ, এর অন্যান্য কাজ এটা বন্ধ। অনেক অনেক আমাদের ব্যক্তিগত কাজকে পেছনে রেখে এই মায়ের পূজার জন্য আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেদের পকেট থেকে পয়সা দিয়ে প্রত্যেকটা ক্লাবের সদস্যদের একটা নির্ধারিত একটা চাঁদা নিশ্চয়ই থাকে, পয়সা দেওয়া হচ্ছে, সময় দেওয়া হচ্ছে, পরিশ্রম হচ্ছে। চাঁদা তোলা নিয়ে অনেকের সঙ্গে হয়তো তীব্রতা মাঝে মধ্যে ঘটে যায়। এই ধরনের একটা মানে অনুমান সকল সদস্যের মধ্যে পূজা হবে 4 দিন 5 দিনে, কিন্তু তার যে প্রস্তুতি এটা অনেক আগে থেকে সেটা শুরু হয়ে যায় এবং অনেক আগে থেকে তার পেছনে আমাদেরকে বা ক্লাবগুলোকে লেগে দিতে হবে। তার উদ্দেশ্য একটাই যে এলাকার যারা আমাদের মানুষ রয়েছে প্রত্যেকে অন্তত পক্ষে একটু প্রথমত তার মায়ের চরণে যেন বই দিতে পারে, সবাই যেন একটু মায়ের আশীর্বাদ দিতে পারে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এলাকার মধ্যে যে নিত্যদিনে 3-4 দিনের একটা একে অন্যের সঙ্গে একটা দেখাশোনা, মিলন হওয়া, সবাই এক জায়গায় আসলো, বা একজনের সঙ্গে আরেকজনের দেখা হলো, কথাবার্তা হলো, একটু শুভেচ্ছা বিনিময় হলো। এই যে ক্লাবগুলোর পরিশ্রমটা সম্পূর্ণ কিন্তু ক্লাবের জন্য না, এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, মানুষকে একটু সেখানে মিলন ঘটানোর জন্য। এত বিশাল বিশাল প্যান্ডেল, তাই আজকে আমরা একদম ছোট থেকে বাজার কমিটি, বড় ক্লাব, যতগুলো সবাইকে আমরা এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। একটা মিষ্টিমুখ হবে সবার মধ্যে, এতটুকুই বিষয়, তার থেকে কোনো বড় বিষয় নয়। আর আমার মনে হয় যে প্রথম হয়তো এই ধরনের একটা আমাদের অনুষ্ঠান, এর আগে সম্ভবত হয়নি, যে সমস্ত ক্লাবকে এক জায়গায় নিয়ে এসে সবার সঙ্গে একটু মিষ্টিমুখ, একটা শুভেচ্ছা বিনিময়, এটাই প্রথম পাঠের মতো হচ্ছে। তাই কোথাও না কোথাও আবার একটু ত্রুটি বিচ্ছুতি থাকতে পারে। এই যে আজকের এই অনুষ্ঠানটাকে সম্পূর্ণভাবে যে বেশি সময় দিয়েছে, আমাদের অনেকেই সময় দিয়েছে, কিন্তু বেশি সময় দিয়েছে অনুপ আছে। অনুপ আছে এখানে? সম্ভবত অনুপ নেই। তো হয়তো এটাকে পরিচালনা করতে গিয়ে, ব্যবস্থা করতে গিয়ে হয়তো কোথাও বিচ্ছুতি থাকতে পারে, প্রথমবার দেরি হচ্ছে। যদি আমরা আগামী বছর এইভাবে অনুষ্ঠান করতে হবে, আরেকটা সুন্দর হবে, একটা সিস্টেম হবে, আর বড় পরিসরে আমরা করব, সেই আশা আমি রাখছি, আমার থাকবে সেই আশা। সম্প্রীতির প্রয়োজন রয়েছে, একে অন্যের প্রতি একটা ভালো সম্প্রীতি। এখানে কোনো জাত, ধর্ম, সমাজ,
সবার মধ্যে সবার সঙ্গে একটা মজবুত একটা সম্প্রীতি আমাদের তৈরি করতে হবে। আর সম্প্রীতি যখন আমাদের মধ্যে আসবে, তখন একের মধ্যে একটা সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজের, একটা জাতির সঙ্গে অন্য জাতি যখন সম্প্রীতির সাথে যেখানে তৈরি হবে, অটুট হবে, সুদৃঢ় হবে, 100% সেখানে শান্তি আসবেই আসবে। শান্তি সেখানে থাকবেই থাকবে। পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই এই সম্প্রীতি শান্তি আটকাবে। তাহলে আমাদেরকে প্রথমে আমাদেরকে সম্প্রীতি আনতে হবে আমাদের মধ্যে, সমাজের প্রত্যেকটা শ্রেণীর সঙ্গে। পুলিশের সঙ্গে আমাদের সম্প্রীতি থাকতে হবে, শিক্ষকের সঙ্গে সম্প্রীতি থাকতে হবে, সমস্ত দপ্তরের সঙ্গে আমাদের সম্প্রীতি থাকতে হবে, পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে সম্প্রীতি আনতে হবে, ছোটদের সঙ্গে বড়দের সম্প্রীতি, সমাজ একটা সমাজ অন্য সমাজের সঙ্গে সম্প্রীতি বাড়াতে হবে। আর এই সম্প্রীতি যখন আমরা বাড়ি তুলতে পারবো, এই সম্প্রীতিটাকে যখন আমরা মজবুত করে তুলতে পারবো, এখানে শান্তি আসবেই আসবে। শান্তি সেখানে থাকবেই থাকবে। আর শান্তি যেখানে থাকবে, শান্তি যেখানে আসবে, উন্নতি সেখানে হবেই হবে। কোন শক্তি নেই সেই উন্নতিকে আটকানো। একটার সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত রয়েছে। সেই উন্নতি আমরা নিশ্চয়ই চাই, দেশের উন্নতি আমরা চাই, রাজ্যের উন্নতি আমরা চাই, কুমারঘাটের উন্নতি আমরা চাই, এই শহরের উন্নতি আমরা চাই, আপনাদের আমাদের প্রত্যেকের পরিবারের উন্নতি আমরা চাই, আমাদের নতুন প্রজন্ম ছেলে মেয়ে তাদের উন্নতি আমরা চাই, প্রত্যেকটা সমাজের উন্নতি আমরা চাই। যদি আমরা সেই উন্নতিতে যদি আমাদের আজকের দিনে লক্ষ্য হয়, উন্নতিতে যদি আমাদের প্রয়োগ হয়, তাহলে আমাদের সমাজের সম্প্রীতি বাড়াতে হবে। আর আজকের এই যে উৎসব, আজকের এই যে আশা, এটা সম্প্রীতির জন্য এখানে আসে। এটা একটা সম্প্রীতি, ক্লাবের মধ্যে সম্প্রীতি হয়ে গেল। তো সম্প্রীতি যখন এখানে হয়ে যাবে, নিশ্চিত আমাদের মধ্যে একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে, শান্তি আমাদের মধ্যে আসবে। আর শান্তি যখন আসবে, তখন আমাদের উন্নতি হবেই হবে। এটাই সূত্র, এটাই থিওরি। আমার বিশ্বাস আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা নতুন করে নতুন সম্প্রীতি একটা সেতু তৈরি হবে। আর এই সেতু দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে শান্তি আসবে। আর এই শান্তি যখন মনের মধ্যে আসবে, দেখেন অটোমেটিকলি উন্নতি শুরু হয়ে যাবে, উন্নয়ন শুরু হয়ে যাবে। সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে, সমস্ত চিন্তা রয়েছে। ট্রেন যখন ট্র্যাকে থাকে না, তার চলতে কোনো অসুবিধা হয় না। ট্র্যাক যদি ভাঙা হয়, ট্র্যাক যদি নড়চড়া হয়, তাহলে কিন্তু ট্রেন চলা মুশকিল হবে। এই ট্রেনটা তার গতিতে যদি চলতে হয়, সেখানে শান্তি অবশ্যই লাগবে। এটা হচ্ছে ট্রেন পাথ, শান্তিটা হচ্ছে পাথ। সেই পাথ যদি মজবুত হয়, ট্রেন তার গতিতে এসে দুর্ঘট গতিতে চলে যেতে পারবে, কেউ আটকাতে পারবে না। তো আমার বিশ্বাস আমাদের মধ্যে নতুন শান্তি, সম্প্রীতি শান্তি এবং অন্যদিকে আজকে সূচনা আমরা এখানে করেছি। সবার কাছে সেই দাবি আমার থাকবে। আমার দ্বিতীয় যে বিষয়টা হচ্ছে, আজকে আমাদের এই সমাজে প্রথম যে বিষয়টা, যেটা সামাজিক অবক্ষয় আমরা বলি। যদি সামাজিক অবক্ষয় বলি, তাহলে ভুল হবে না। আমাদের আজকে যারা যুবা, আজকে আমাদের যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, সেই যুব সমাজ কিন্তু বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিকে বিপত্তি পরিচালিত হচ্ছে। আমি আজকে থেকে কয়েক বছর আগে আমাদের এই শহরের এলাকার বিভিন্ন ক্লাবকে আমি নিমন্ত্রণ দিয়েছিলাম, আমি দেখেছিলাম মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ড্রাগসের এগেইনস্টে লড়াই করার জন্য, ড্রাগসের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। সেদিন সমস্ত ক্লাব সহযোগিতা আপনারা করেছেন এবং সহমত সেখানে পোষণ করেছিলেন, এবং পরবর্তী সময় আমরা তার এগেইনস্টে আমরা লেগেছিলাম এবং বড় একটা সফলতা আমরা পেয়েছি।
কিন্তু সফলতা আমরা পেয়েছি বটে। যে এবারের দুর্গাপুজোটা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জের মতো ছিল এবং আমি মনে করি সেই চ্যালেঞ্জটা আমরা সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পেরেছি। দুর্গাপূজা পঞ্চমী থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত খুব সুন্দরভাবে আমরা কাটিয়েছি, কোনো ধরনের কোনো ঝামেলা হয়নি। অন্তত আমি মনে করি আমি স্যাটিসফাইড এইবারে পূজা নিয়ে, বাকিটা আপনারা বলতে পারবেন। আর এই পূজাতে আমাদের ডিউটি করার সময় আমরা প্রত্যেকটা কর্নার থেকে ফুল সাপোর্ট দিয়েছি। এটা ক্লাব হোক, মোটর শ্রমিক সংগঠন হোক, বিভিন্ন সমাজসেবী হোক, সাধারণ মানুষ হোক, সবাই খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। কারণ সবার সাহায্য ছাড়া পুলিশ কোনোদিন কাজ করতে পারবে না, পুলিশ একা কোনো কিছু করতে পারবে না। তো এই যে আমি সবার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, আমি সমস্ত ক্লাব, মোটর শ্রমিক সংগঠনের সদস্য, সমাজসেবীরা এবং আমাদের মাননীয় বিধায়ক মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য, সাহায্য করার জন্য। যখন যেটা প্রয়োজন হয়েছে আমি যার কাছ থেকে যা চেয়েছি পেয়েছি, এটার জন্য আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই সবাইকে। আর কুমারঘাটে এইবারে আমার প্রথম এখানে আসা, চাকরির সুবাদে হোক বা যেভাবে হোক, আমি আগে কোনোদিন এদিকে আসিনি। এদিকে আমার বন্ধুও নেই, শত্রুও নেই, আত্মীয় নেই, চাকরির সুবাদে এখানে এসেছি। আসার পর থেকে আমি শুনেছি যে দুর্গাপূজা খুব সুন্দর করে হয়, তখন থেকে ভাবতে পারছে দেখি কিরকম সুন্দর করে হয়। তো সত্যি কথা বলে আজকে দাঁড়িয়ে বলছি যে আমি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে দুর্গাপূজা সিস্টেম স্টার্টিং থেকে শেষ অবধি খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে দর্শন অনুষ্ঠানটা যেভাবে সমস্ত ক্লাব একসাথে মিলে যে এখানে মূর্তি রাখছে, তারপরে একবার করে দর্শনী করতে আনন্দ মুক্তি করছে, আমার কাছে সিস্টেমটা খুব ভালো লেগেছে, খুব ভালো লেগেছে। এখানে মানে একদম অন্তর থেকে খুব ভালো লেগেছে এবং আপনাদের এই সিস্টেমটা থাকুক, সারা জীবন থাকুক, চলতে থাকুক, যুগের পর যুগ ধরে, এটা আমি আশা করব। এবং আমি এখানে থাকি বা না থাকি, আমি দুর্গাপূজাতে ঘুরতে আসবো এরকম একটা আমার মনে মধ্যে ইচ্ছা আছে। তো এটাই বলবো যে খুব ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, আবারও ধন্যবাদ জানাবো সবাইকে, আমাদের সৃষ্টিতে আপনারা সাহায্য করেছেন। আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমাদের এটা সম্ভব হতো না। এই আপনাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য অথবা অভিনন্দন জানানোর জন্য যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমাদের কুমারঘাট সাব ডিভিশনে দুর্গাপুজো সমারোহটা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার জন্য। আর এই ক্ষেত্রে বলতে গেলে আমি কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও অভিনন্দন জানাই যে এই বছরের দুর্গাপূজা বিনা বাধায় কোনো অসুবিধা ছাড়াই খুবই সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর সেটার জন্য প্রত্যেক ক্লাব, পুজো উদ্যোক্তারা তার জন্য দায়ী, তারাই এটা করতে সাহায্য করেছেন। আমাদের পুলিশ প্রশাসন, সিভিল প্রশাসন ওদেরকে সাহায্য করেছেন, তার জন্য সবাইকে অভিনন্দন। আর আগামী দিনও আশা করবো, যেমন কালী পুজো আসছে, দীপাবলি আসছে, আপনারা সবাই এই জিনিসটা বজায় রাখবেন, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। একইভাবে হবে আগামী বছরগুলোতেও এটা আবার পুনরাবৃত্তি হবে। আর একটু বিষয় বললেন আপনাদের এখানে দশমীর অনুষ্ঠানটা সত্যি একটা দেখার মতো। আমার মনে হয় না আগরতলাতে ইদানিং কালে শুরু হয়েছে এরকম। আর তাছাড়া তোমার কাছে এটা আছে, খুবই একটা ভালো জিনিস, আপনারা এটা বজায় রাখবেন আশা করি। Srangshalo video conference ni bisingtei kaitham samung butangno phiyogoi rikha Bharat Hakotoni Mantri Bokrok Narendra Modi a samung butang rokno tui secretariat kokthum pandani bisingtei saklaikha hasteni Mantri Okra Dr. Manik Saha Mantri Okra Shaka Akhora Agartala Cross Board Railway link ni lama phiyog sakmano karibo a saloti kaini samung butangno phiyogoi rikha Mantri Bokrok Narendra Modi Kotal Railway lama rokni bisingtei Bharote Bangladesh Hakotoni bisingo thangla suni bagai kaham shep shap मानसिने लुकुरक तेई बानिया ख्लाइने रोगनि बागै गाहाम हाबानक सनामजानाय तेई आखरानि रेलवे लामा बकतालके सनामजानाय आगरतलानि सिमी कलकातानि रेलवे लामा 1600 किलोमिटारनि खाइजागै ताबुक 500 किलोमिटार ओंनाय हनै कक्तमा थुमना रोगनि पान्दावा शाखा मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा পর্যটনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার প্রবেশদ্বার হতে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আগরতলা আখাউড়া রেল যোগাযোগ স্থাপনের ফলে বর্তমানে আগরতলা কলকাতা রেলপথের দূরত্ব 1600 কিলোমিটার থেকে কমে 500 কিলোমিটার হয়ে যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে আমাদের বিশেষ করে অ্যাক্টিস্ট পলিসিতে এটা হীরা মডেল আমরা বারবার এয়ারওয়েজ সত্যিকারের অর্থে এটা বাস্তবায়ন এখন পথে
চলছে এবং দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আপনারা কিছুদিন আগেও আপনারা দেখেছেন যে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে সারা দেশে 508টি রেল স্টেশনকে রিডেভেলপমেন্টের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। আর নর্থ ইস্টে 91 রেল স্টেশন উন্নয়নের জন্য এই ধরনের যে রিডেভেলপমেন্টের যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, তার মধ্যে 5100 কোটি টাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরাতেও 3টি রেল স্টেশন, সবাই আমরা জানি যে ধর্মনগর, কুমারঘাট ও উদয়পুর রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের আওতায় আনা হয়েছে এবং তাতে করে 96 কোটি 60 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হবে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পে 3টি স্টেশনের যে উন্নয়ন ছাড়াও আগরতলা রেল স্টেশনকে ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন স্কিমের আওতায় যে আন্তর্জাতিক মানের রেল স্টেশন উন্নতি করার জন্য কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক পরিকল্পনা নিয়েছে। এর জন্য ব্যয় হবে 235 কোটি 45 লক্ষ টাকা। এর মধ্যে আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে আমি আগরতলা রেল স্টেশনে একটা এসকেলেটর ছিল এবং নতুন আরেকটা যে রেল সেটাকেও আমরা উদ্বোধন করেছি, সেটা বোম্বেতেও যাবে। তো 2014 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কেন্দ্রে যখন আসলেন, অ্যাক্ট ইস্ট যেটা আমি একটু আগে বললাম, তার মাধ্যমে যে একটা কানেক্টিভিটি সেটা কিন্তু অনেক উন্নতি হয়েছে এবং তার উপর বিশেষ করে উনি খুব গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেগুলো রূপায়িত হচ্ছে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে উল্লেখযোগ্যভাবে যা স্বাধীনতার গত 7 দশকও যা সম্ভব হয়নি সেটা কিন্তু এখন হচ্ছে এবং হতেও চলছে। আমাদের বর্তমানে রাজ্যে মোট 19টি ট্রেন যাতায়াত করছে। এর মধ্যে 13টি এক্সপ্রেস ট্রেন, 5টি ডেমো ট্রেন এবং 20টা ডোমো আছে, আপনারা সবাই জানেন, এবং একটি লোকাল ট্রেন আগরতলা ধর্মনগর সেটা পরিষেবায় চালু রয়েছে। তাছাড়া যেটা আমি বললাম 19 অক্টোবর যেটা আমরা ফ্ল্যাগ অফ করলাম, আগরতলা মুম্বাই সাপ্তাহিক লোকমান্য তিলক কামাখ্যা এক্সপ্রেস ট্রেন চালু হয়েছে। আগরতলা রেল প্রকল্প 2016 সালে অনুমোদিত হয় এবং ধীরে ধীরে সেটা ডেভেলপ হয়েছে। আমরা আনন্দিত যে ত্রিপুরার মতো জায়গা থেকে এখন সারা ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের সাথে অলমোস্ট যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা হচ্ছে এবং অনেক জায়গায় হয়ে গেছে। এর জন্য আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই, আমাদের মাননীয় রেলমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই এবং মোট রেল সংযোগের দৈর্ঘ্য 12.24 কিলোমিটার, যেটা এবার বাংলাদেশের সাথে যেটা আমাদের যোগাযোগ হলো তার মধ্যে ত্রিপুরায় 5.46 কিলোমিটার এবং বাংলাদেশে যেটা আছে 6.78 কিলোমিটার। আমাদের জুলাই 2016 সালে যে প্রকল্প বরাদ্দ ছিল 972 কোটি 52 লক্ষ টাকা, এর মধ্যে ভারতীয় অংশের জন্য বরাদ্দ 580 কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ অংশের জন্য বরাদ্দ 392 কোটি 52 লক্ষ টাকা। ভারতীয় অংশে প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয়ভার বহন করেছে ভারত সরকারের ডোনার মন্ত্রক এবং বাংলাদেশ অংশের জন্য একটু বাংলাদেশ এই খাতে ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক এর ব্যয়ভার বহন করেছে। এখানে ভারতীয় অংশে যে কোম্পানি কাজ করছে ইরকন IRCON এবং বাংলাদেশ অংশে কাজ করছে টেক্সমেকো সংস্থা TEXMSU। তো আজকের যে তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন হলো, এর জন্য আমি আবার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই এবং এইভাবে আমাদের বাংলাদেশের সাথে আমাদের যে মৈত্রী, যে এতদিন ধরে যে মৈত্রী আরও সুদৃঢ় হবে
সেই আশা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটু আগে ওনার বক্তব্যে রেখেছেন, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বক্তব্য রেখেছেন। আমি এর জন্য দুই প্রধানকে আমি আমার ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে আমি হার্দিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ দিতে চাই। ধন্যবাদ। মুক্তি সকরি তাবি জোড়ালায়াখো তাবু ইয়াপি বাক্সা খেসে জোড়ালায়াখো তাবু ইয়াপি বাক্সা খেসে মুক্তি সকরি তাবি জোড়ালায়াখো তাবু ইয়াপি বাক্সা খেসে দি লাই থাঙ্গে উলো মুক্তি সকরি তাবি জোড়ালায়াখো তাবু ইয়াপি বাক্সা খেসে দি লাই থাঙ্গে উলো মুক্তি সকরি তাবি জোড়ালায়াখো তাবু
जोरालायखो ताबुको यात्री बाक्सा केशदी लाई थांगयोलो मुक्ति शोकरी तकदी जोरालायखो ताबुको यात्री बाक्सा केशदी लाई थांगयोलो मुक्ति शोकरी तकदी bala-bala ke hamba tajo kelahan pulang जोरालायखो ताबुको यात्री बाक्सा केशदी हमन लाई थांगयोलो मुक्ति शोकरी तकदी जोरालायखो ताबुको यात्री बाक्सा केशदी नमिता रानी शाह मुंगै खरकसा बुखुगनो कैंसर बेमार बाय कबलसा खनै खाचंगै 6 अक्टोबर नाइटेंगेल नार्सिंग होम शाक नायखना बागै एडमिट खाइजाखा 7 अक्टोबर नमिता रानी शाहनि ऑपरेशन खाइजाखा आबनि यागलो 9 अक्टोबर बन छुट्टी रहरजाखा आबनि यागलो शाक हामिया नमिता रानी शाहनो कलकाता तलांगजाखा नाइटेंगेल नार्सिंग होम ऑपरेशन खाइजामनि यागलो जरानि बिसिङो रिपोर्ट मान्या सालदक सालचार जरा नासिनि तंगानि नांगो जरा कदुंग रमै शाक नायखलजाक तंफानो मुंसा बियोप्सि रिपोर्ट मान्या शाक हामिया अंजाक नमिता रानी शाहनि मुंसा बियोप्सि रिपोर्ट मान्या अंमाबाय हायना हाइतेवासो ऑपरेशन खाइना बागै साजाखा 31 अक्टोबर एबा क्राक सालो शाक हामिया नमिता रानी शाहनि नुखुनि बरर जलि जागलाये नाइटेंगेल नार्सिंग होम बुसकांगो जलि मुं फुरु लायखा এক বছর হচ্ছে বিয়ে মাধ্যমিক 15 বছরে দেয় তারপরে বউরে যদি না খাওয়াতে পারো বউরে যদি না ভালোই বাসতে পারো বিয়ে করো কেন হ্যাঁ এখন কার পাইবা কতদিনে বছর যাক এখন কার পাইবা মেয়ে লোকের উপরে হাত তোলা কথার কথা তুমি হাত তুলছো না কোনো প্রমাণ নেই তুমি হাত তুলছো মেয়েটা মিথ্যা কথা বলতেছো সব তার গালে এই মারটি কেন মারছে কিসের দাগ কিসের দাগ তুমি না ওর স্বামী তুমি ওকে কতটুকু দেখভাল করছো হ্যাঁ ওর বাপের বাড়িতে 11টার সময় জানছে যে তার গায়ে আগুন লাগছে রাতে কবিরা যে মোবাইলটার সঙ্গে গেছিল না ফোন করতে কতক্ষণ লাগে গাড়িতে ফোন করা যায়নি আর কেউ ফোন করতে পারে না গাড়ি চালালেও ফোন করা যায় বাড়িতে ঘরে রেখেছো হসপিটাল আছে কোনো কিছু করছো না সর্বদিক দিয়ে তুমি বেঁচে পড়ে গেছো কারণ এভাবে একটা মহিলার উপরে যদি অত্যাচার আমরা দিনান্তে প্রশ্ন দিয়ে থাকি তাহলে আগামী দিনে এগুলো বাড়তে থাকবে তোমরা জানো না আমাদের সরকার বর্তমান সরকার মহিলাদের উপরে যারা অত্যাচার করে তাদেরকে কোনো রকম ভাবে নিস্তার দেয় না হ্যাঁ কারণ প্রত্যেক ঘরে মা বোনরা আছে প্রত্যেক ঘরে আজকে মহিলাটা 7 মাসে প্রেগনেন্ট তুমিও তো তোমার মার ঘরে সন্তান তার গর্ভে একটা সন্তান তুমি কি চিন্তা করছো হ্যাঁ তুমি জানো আইন এখন কি কঠিন আইন কঠিন কিনা মহিলাদের উপরে কিছু করা মহিলাদেরকে মারা মহিলাদেরকে অত্যাচার করা বিবাহ করে মহিলাদের উপরে হাত তোলা এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের সরকার সাংঘাতিক সচেতন আর প্রশাসন সাংঘাতিক সচেতন তো এই এত কিছু জানি এত কিছু বুঝছে কেন এইভাবে বলে তোমার যদি বউ ভালো না লাগে তুমি ছেলে তো বউ যেগুলো বল নিজের পথে তাকে মারার অধিকার তো তোমার নাই তুমি কন্টিনিউয়াস করতে পারছো
কন্টিনিউয়াসলি মারছে। ঠিক আছে, সব কিছু উঠাইব, সব কিছু প্রমাণে উঠাইব, তো সব কিছু আশেপাশে দুনিয়া সব কিছু প্রমাণে উঠাইব, তো উঠাইব। আমরা সত্যি আজকে এই জিবি হসপিটালে আসার পর একটা মর্মান্তিক ঘটনা সাক্ষী হলাম, কারণ সারাদিন মিডিয়ার মাধ্যমে বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমরা অবগত হতে পেরেছি এরকম একটা নির্যাতনের ঘটনা, যে ঘটনাটা নাকি উদয়পুরের আরকে নগরে মেয়েটার শ্বশুরবাড়ি এবং বাপের বাড়ি অমরপুর। তো লক্ষ্মী পুজোর দিন ওর শাশুড়ি ওকে ওর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বিভিন্ন কারণবশত, বিভিন্ন কারণে ঝগড়াঝাটির পর ওর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। স্বামী পর মুহূর্তে আসে, কিন্তু পর মুহূর্তে আসার পর ওর মুখ থেকে যা শুনলাম যে স্বামী ওকে এই অবস্থায় প্রচণ্ড অগ্নিদগ্ধ অবস্থায়, মানে 50% তার শরীর পুড়ে গেছে, সেই অবস্থায় তার স্বামীও তাকে মারধর করে। তো তারা এতটাই ফ্যামিলিগত মেয়েটা উইক যে মেয়েটা বাড়ি থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো এফআইআর করা হয়নি। তো মেয়েটা চাইছে যে আমি এফআইআর করতে চাইছি এবং আমি ওই স্বামীর গোল করবো না, কারণ আমাকে বাঁচতে হবে। আজকে 50% আমার পুড়েছে, আগামী দিন হয়তো আমি 100% পুড়ে যাব, কারণ আমাকে প্রতিনিয়ত নির্যাতন করা হয়। তো আজকের এই ঘটনা তো অবশ্যই মর্মান্তিক এবং বেদনাদায়ক ঘটনা, যেটা আমাদের কি বলবো যে এই সময়ে আমাদের রাজ্যের কলঙ্কই বলবো, এবং আমাদের মহিলাদের নারী জাতির কলঙ্ক, নারী জাতির জন্য এটা বিশাল একটা বিষয়। তা আমি আজকে এই ঘটনার পর অবশ্যই আবার এই কথাটা অবশ্যই বলবো যে আমরা যারা এখনো ভাবি যে আমাদের মেয়েকে নাবালিকা বয়সে বিয়ে দেওয়া, সেই বিষয়টা থেকে সবাইকে উঠে আসতে হবে, কারণ নাবালিকা একটা মেয়ের পক্ষে সম্ভব হয় না স্বামীর ঘরকে সংসারটাকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে উঠানো, বা স্বামী সংসারের সম্পূর্ণভাবে সে তার পরিশ্রম দিয়ে তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সে পরিচালনা করতে পারে না। তাই নাবালিকা অবস্থায় তার বিবাহ হয়। তো সেই জায়গা থেকে নাবালিকা বিবাহ বন্ধের জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, এবং আমি অবশ্যই প্রশাসনের কাছে দাবি রাখবো যে এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত আছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। কারণ সবাই আমরা জানি, আমরা রাজ্যবাসীরা সবার কাছে, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অলরেডি বার্তা আমাদের সবার কাছে আছে যে এই ধরনের নারী সংক্রান্ত কোনো ঘটনা কাউকে ছাড়া হবে না, সে যে দলেরই হোক না কেন বা যে পার্টিরই হোক না, সে যতই প্রভাবশালী ব্যক্তি হোক না কেন, সেই ধরনের ঘটনা শাস্তি অবশ্যই হবে। তো এত আমরাও মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে অলরেডি আমার যিনি ভাইস চেয়ারম্যান ম্যাডামও এসছেন, আমাদের ডালিয়া ম্যাডাম এসছেন মেম্বার, এবং আমরা আজকে পুরো ইনভেস্টিগেশন করলাম এবং আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আগামী দিনে মেয়েটির পাশে থেকে তাকে কিভাবে সুবিচার দেওয়া যায়, তার যে বিচার সে প্রার্থী সেটা পরিচালনা করার জন্য আমরা সহযোগিতা করব এবং তাকে সুবিচার দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করব। नेताजी चमनिनि देवाशिष दत्तनि नग बर ग्रेसानि शिक्षक हाबै नगनि मानिकखनि खगै तेलांखा शिक्षक बदल कक्तमानि बिसिन्ते साइमानखा देवाशिष दत्तनि बुसाजला 3 नभेम्बर नग फाइनाय हनै नगनि सामं खायनाय नग परिष्कार खायना फायदानि नुगै मानखा नगनि मानिकखनि अरायफरै अंजाक ते रांसाक तंमानि लकार बखलुकजाक देवाशिष दत्तनि बिहिरनि रांसा रिसाक शिक्षक बदल रक बेबा खगै तेलांखा हनै कक्तमाव साइमानखा আমি সকালবেলায় ফুল টুল নিয়ে গেছি, এখানে সবকিছু তালা তালা আসলো সামনে দিয়া, আর এমন 2-3 দিন ভিতরে গেছি। আজকে ও কাজের লোক আইছে আমার নিয়ে, ওরা আইব 3 তারিখ, এর জন্য পরিষ্কার করার লেগে, ঘর পরিষ্কার করার লেগে আইছে। সব তালা খুলে আমি ঘরে ঢুকছি, ঢুকতেই লকার টোকার খোলা, কাপড় টাপড় পরা, আর ঢুকতে পারতাছি না ঘরে। কারণ কী ব্যাপার, সব খোলা, তারপর অন্য পাশাপাশি মানুষ দেখে আনলাম,
কচুরি হয়েছে। এরপরে অনেক কষ্ট করে কাপড়টি সরাইয়া ঘরে ঢুকছি, ঢুকিয়া তারপর দিয়ে সব রেক টেক সব কিছু খোলা সব নিয়ে গেছে গিয়া। টিভিও নাই, কিছু নাই। আর কী কী জিনিস আসলো তো আমি তো জানি না, লকার টকারের মধ্যে বা টাকা পয়সা কী আসলো, গয়নাগাটি সব নিয়ে গেছে। রান্নাঘরের দরজা খোলা, রান্নাঘরের দরজা খোলা, আর ভেন্টিলেটারের জায়গাটা ভাঙ্গা, এইগুলি দেখছি আমি। বোনের লোকের কথা হয়েছে কি আছে কিছু কইছে? মন তো কাঁদতেছে, মন তো কইছে সোনার গয়না টয়না আসলো। আমি তো জানি পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, তো নবমী দিন গেল না, নবমী দিন গেছে, পূজার সময় তো গয়না পড়ছে, হিসাবেই তো থাকে। আমার কাছেও দিল না, তাই বাড়ির মালিকের নাম কি? মালিকের নাম সোমা দত্ত, দেবাশী দত্ত বরের নাম। ঠিক আছে Madam, tabuk je bahasta ho je rubber production thanger history ho. Kami am se ho je production khai tolan. Abor ni bisingo tabuk lai thanga 10 বছর se kara ho gaya abor ni dam 200 ro 180 ro kunha. Tabuk ni bazar ho tabuk je ei bazar ho gaya ke abor ni dam scrap 80 টাকা ke sheet je 120 টাকা ro. Tam bagi komi na abor ngamke special ibarat kono ama hai step na harjak nai deje. Raw materials no stock khai ba kono market o deko dam kasa nani public ro bagi aham ni bagi bobo hai 100 na harjak Nadi belake hambai o zendang ka belake public ni thanigo very confusion nunggo te public ro very suffer mitu tani ka ke TRPC jepruni simyang search na kha search na bai kene puila sing latex dam 110 টাকা খাইখা boni porete 5 থেকে বার হই 115 টাকা খাইখা ke TRPC ingkang latex nag sing sheet te scrap human no sing tamujra tei nahai dekho শুধু sing buti sini sinaga ke jeta sin thanigo production mane abono sing bu latex ningi sing sheet khaiye sheet no sing phalo ege tabo oro je latex ni dam 115 টাকা ke sing tabo roi tongmani abo ke buti latex mane na rubber ni butui bono TRPC tabo jora tei 115 টাকা ke nai tongu boni DRC se khai se kg go ege tabo sing open no jeta sini beneficiary ro individually bro private phalayo abo bisike phalta abo to boro sinai tei various beneficiary various boro ni variety ne price ke boro jani je monthly phala jang abo haiklai ne boro ni nejjo muilo mana inkhang khangke kaisa nejjo muilo mana inkhang khangke boro jate private o boro individually phailagoi TRPC kaise PSU bo latex nagai ne tongo tei monthly hisabe borokno a payment khaijabe eke opon 115 টাকা ke tabuk nai tongmani aro jodi latex ni beneficiary ro khangke borok je o sheet phaloi je kasaro kabang ma borok ni je tiprai tongmaro aborok borok diprai tongya ni yokhamu kiaba borok kabang ma problem tongoi mane ba daily income ni bagai kisa masa pana rang ni bagai borok ma phalo a jaga na borok ni nejjo mulo aro jaga diprai tongya getabo ang beneficiary no abunu kobok nai je borok ni rubber ni sosi nejjo mulo mana khangke amte hai kaisa PSU jeta register obo baine borok kaham khlai communication nagai phal khangke borok ni latex ni price ro borok nejjo mulo manai tabo gramdi nang rubber sheet tabo phalkha rubber sheet khai borok 120 25 rupees phal honi sing khana ab to songsia borok je phalai ro ni ko baksa ke 110 টাকা ke phalai khana baksa 20 30 pul inge sing latex je jaga bu tinyo si 115 টাকা ke nai tongke borok abono snamai salba saldok phoramai busakar ni lebar khato mani porise 120 25 টাকা ke man inge borok ni aro busuk lebar ni dam borok busuk thang tei saltha salbai borok ma phna mani aro ni tei tei ammonia aro ni dam busuk thang omo haiklai tei manam sanam busuk borok ni tam husnai problem face ma khai post ma khai inge abni bangine sini beneficiary ro no kobongna ni busugu সংস্থা বাইklai kaham ke borok related tongoi abono borok ro khangke borok je o je seat khai je kosto khaimani ab kosto ni mulo to muskri khabar khaniwa je bo salbrui je borok ar ni labor khai tongmani frangai tongmani abono tigi borok ar ni time wasting tongmani aboni boni benefit ke kiskri khal labor cost ke kiskri abni bangine joto beneficiary no sanai je latex ni rok je direct latex no phal khangke ba latex no ke bore ro khangke aro ni roni porishromi milo te extra aro ni burden nostomia te aro ni phrawani rayani haini hnei boniro kostomai
abni bangine latex je to sun TRPC ta direct nai to no TRPC on latex to kan ke niro ni BRC se khaimen pore 115 ta kai mai to mani abu bus niro ni bagai time base te niro ni nei chumi do ma abono sun tabo sini beneficiary no wa shobo ine tabo latex namani ulobo sun sib nagai de mano scrap nagai de mano bahai sini beneficiary no bono sun borni abono sun kaisa platforms nayo mano abono besang already one sok lai jak abni bagani ta kabang ma company national international company ro besang asok nai abono tei bahai ke broadly borni ne chumulo bai sang situng tung hai ka borni scrap tung hai ka latex tung abono sang bahai ke te industrialize kai mana abni bagai sang yapri na hari tu madam je tabung je efficient je lai toman latex je lai toman practical jikunu bagan ai to ngai ro ekeba rangai ro rau to bro horon sakta sumai basai rau ei bisa 10 ta 11 ta thani thumu ya koi tu bhei inge latex pai efficient latex pai to ke bro ti a jora wo bro ma khalnai obai communication gap to mani bagi hai ke ba am ha je practical je problem to mani beneficiary ne hai ke ba je abar je production thane ro aboni bisingo tabu efficient latex pai ne bagi obai communication gap to obai ke biskan salana harjat ne abono step nadi tabu na sang latex already collection khai tango sini latex center bisa deputy manager latex center sang job to je jago sini beneficiary demand khaigo a jaga sang latex center collection center aso hoiro gaboni bagi sang barbar sagale press media ni brung na sang saklai je jaga wo sini borok ro rubber production ke bang to butu yong khagai to অথচ ও বুটিনিও ফাজনা জায়গা করে রুল খাইজনা জায়গা করে রুল খাইবি মানে পরিবর্তন নন্দন জগুলো মানয়া আ জায়গা গো নির যদি না রম দি মিনিমাম 20-25 পরিবার মিনিমাম 20-25 পরিবার 30 পরিবার কোন নির ওরা নে প্রোডাকশন খাইনি তো আ জায়গা ও সং নির কালেকশন সেন্টার আসর মিলো নাই সনা আপিল খাইবি মানে সং সব সাকলাইকা তেইকা বখলাইকা তা ওম তেইকেনে কবাং মা জায়গা লেটেক্স সেন্টার আসর জগি সং লেটেক্স কালেকশন খাইতো এখানে মিডিয়া নিবিসিতে হাইমানো বারবার সাকলাইগে যে এরিয়া ও সং রাবার প্রোডাকশন খাইতো অথচ আ জায়গা ও সিনি প্রসেসিং সেন্টার করে আর জায়গা ও প্রসেসিং সেন্টার করে দিবা বড় প্রাইভেট নিজে ইন্ডিভিজুয়ালি মা খাই ইন্ডিভিজুয়ালি মা ফাল আ জায়গা তাহলে নির যদি নে সং লেটেক্স রমানি মুসু খাং খাং কে নির সং বাই কমিউনিকেশন খাই দি নির কাইসে সং অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নরমালি খাই দি সিনর আসাস জনা ফ্যামিলি সিনর বেনিফিশিয়ারি তো আসাস সিনর প্রোডা কোন খাগে সিনর নিও কালেকশন সেন্টার দি অথবা প্রসেসিং সেন্টার দি যদি কাহাম কালেকশন হই তো কাহাম আর জায়গা নিও প্রোডাক্ট তো খাগে সিনর শুরু কালেকশন সেন্টার ইয়া প্রসেসিং সেন্টার আর ন সিট খাইনে যা আর ন লেটেক্স জমা রমাই যা আ জায়গা ও সং সেন্টার সাসি আসর মে আমতে একে তাবো কবাং লিস্ট সফাই যা আবো কাতাল কে তাবো আসর জাকনে অলরেডি বো লিস্ট সফাই সকা না যা তো সেন্টার বো আসর জাগিতো ইনকে যারা মানিয়া খরং নির মিডিয়া নিবিসিন তি খানাগে আবো যোগাযোগ খাইদি নিরম সং কালেকশন সেন্টার আসর জাকিলে अब तुई बाहास्ते हो जे रबर प्रोडक्शन लागे जे प्रोसेसिंग सेंटर है स्मोक हाउस अबरो टाइप्स जगह खाइ जागे तो आगे किते खाइ जागे dari abo variety various program te khai jaga sin TRPC ni bakati khai jaga rubber boot ni bakati khai jaga om te ek lagi tabo variety ke khai jato tribal welfare department ba khai nai PTC